তিনি 17 নং পেকুয়া জলাতাই জমিদারনগর কনস্টিটিউয়েন্সিनि কালিদাস पाराताय भारत सदर पारानि 21 फेमिलिनि 85 भटार्स दिनै हातिफोरा बाना गैया जायखौ खाथुम खाजा केबो जाना खामजागै जाजागै सिगांनि फायनाय फंबाय न बुंना केप्लाय खायनानै बांद्राय हातिफोरा माथाना केप्लाय खायनानै फैनाय फोराव दिनै माथानि बाना ताला आरो गोबां बदलनि दं Amtay ang sabi lang, bawat sodad kami, Kalidas kami, yang nagisara amtay tapos puso ini tipo mo sobrang sa taga office. Tayo bang muna tapos ang tuloy na. Sumara প্রায় 21 ফ্যামিলি আই জয়েন দো কাছিনি মহারাজানি জানানা হামজাদে কাজকর্ম লোকসিন তামই সানা দাবো সামংনা হামজাगासिनो মোটামুটি जोङो 21 ফ্যামিলি और जয়েन फैया प्राय 85 बिगा नम्बर पद जाखान खेलना गैयाबा तत्वां बरं दङ सिपिएम दङ आइपिएफ दङ बिजेपि दङ इंटा बरं दङ नोटिस होयो family putar प्राय 52 putar ane tamno wan suri থাকে আমরা প্রয়োজন tamno wan বলতে जों গ্যারান্টি বললাম আবু সিনি মহারাজা মাইকন দশ দিন অফিস সাপোর্ট না পাই কেমন দেশ না দাঁড়াইছিল Yang hakik Bobagrai Lotong Dipramotha long live Dipramotha long live